Ekipa Bog. Bog ekipa. Evo kao što vidite javljamo se iz dnevnog boravka. Da, ovo je naš novi ofis. Moram mi se sviđa, gledaj. Ovo da, nema šta, kožna sjedala. Sve je lepo sređeno. Tako mora biti. Tako se živi. Viša klasa. Da, kao što vidite, znači nalazimo se u šestici koju ste vidjeli već prije na kanalu. Da. Došao nam je na Dajno da napravimo final tune, kao što smo rekli par epizoda prije. Na cesti se napravi road tune, da se moraš voziti, a sad idemo gledati malo i brojke i popeglati graf do kraja. Eto, znači, radi se o Oracaju šestici koju ste vidjeli prije par epizoda. Prekrasan auto, došao nam je konačno na Dajno. Kamo djelo? Pa ništa, evo malo ćemo popeglati onaj naš base road tune koji smo pravili tam, pa da vidimo gdje smo, šta smo, kaj će izbaciti na kraju na Dajno, pa da vidimo kako taj graf izgleda i šta se još može izvući. Eto ga, znači, prije svega dok dojdeš na Dajno, znaš gdje si došao ili znaš da bude auto trpili jako velika opterećenja. Jer zato imamo elektromagnetnu kočnicu da mi njemu simuliramo otpor koji u biti je skoro nemoguće na cesti simulirati. I zato stvarno evo ovaj motor radi savršeno, Orac je sam napravila auto i tak isto je napravili sam motor. I mislim da tu ne bude nikakvih problema. Kaj sad idemo prije svega? Pa da, idemo napraviti jedan base run, čisto da vidimo kako taj graf izgleda. Mapa je otvorena tu, imam neki nadzor na njom, izgleda to sve dobro, to smo radili na cesti. Ali prilično dobro izgleda sve skupa, kaj se tiče samog omjera. U biti na cesti moraš napraviti samo da se auto dobro vozi po osjećaju. Pa da, okej, ali velim, već je to čista solidan AFR, sad koliko vidim koliko smo ga mogli. A sad ćemo se dotaknuti onih ćelija koje smo sad naravno nismo mogli dotaknuti, zato jer imamo taj retarder pa možemo raditi steady state tuning pa ćemo doći. Ali ajmo mi prvo napraviti base run pa da mi vidimo kaj je. Ništa je mogu zarovati, auto je zagrijan već, tako da ne bude problema nikakvih. Evo, pokazano nam je auto 185 konja na kotaču i 293 Nm na 3956 okretaja. Sad ćemo mi to izmjeriti koliko to je na samoj getrivi. Na getrivi ispada, na getrivi to ispada 225 konja per gram. Evo, ne izgleda na oko velika razlika, ali evo, to je, pošto radimo sa atmosfercom, to je razlika između prvog krana i zadnjeg krana. Evo tu u top endu se vidi isto veliki gain, mislim, s obzirom na graf. Motorku smo dobili isto malo veći gain, ali ništa strašnoga. Da smo uspjeli tork malo duže navući, da duže drži tork.
veći, stoga naravno rastu i konjaža automatski i stoga sve to skupa gleda više. Dakle, mislim da kolega Orac može biti više zadovoljan sa svojim rezultatima tu. Da, eto, i to na kraju ispada smo naganjali tih par zadnjih konja Febo, ali iskreno... To nije ovakve na kao da, iskreno taj auto kad čivaš lepo po gradu, voziš, čuje se, zajebanciju teleš, to je to kaj tebi treba, a ne voli par konja, i čuje ovo tebe. Ti treba kaj više. Sasvim u redu, ne? To je to. Da Orac mora biti prezadovoljan. I ja isto mislim tako. Evo Orac, svaka čast. Evo, graf, lijep, sprintan. Sad možeš i ti po krčvama kazati svoj graf, normalno. Bez toga, jer ako to nemaš, auto ti ne ide, ne, to ti je to. Je pa normalno, pa mislim to je jedino bitno tu su htjeli priče, razumiješ? Da. Te brojke se tu i pokazati drugima, ne? Da, nek vidi, da. Ovak, svaka čast još jednom od Orca na odrađenom vrhunskom poslu, kaj se tiče hardvera. Ne bi bilo naravno moguće to tako lijepo zmontirati da nije hardver bio adekvatan, tako da on je odradio 100% vrhunski, evo mi smo izvukli. Došli smo mi do maksimalnog kuta nekakvog gdje nismo više vidjeli nikakvo napređenje, pa smo se složili s Oracom najbolje da ipak ne idemo na zadnji jeć, pa smo malo smanjili 1-2 stupnja dole kut, tako da... Bolje da je safety nego da riskiramo tam gdje ne treba. Kompresijski omjer ovog motora je 9:1, tako da nije nešto tu, nije baš da smo previše strah u noku, ali ipak rađe ne idemo riskirati pa ne idemo na sam rub. Tako da možeš ovo gorivo sad, i to je sad na 95, tako je, tako da mislim da je to okej. A gledaj, nemamo cerali mak na konac, tako da. Ali prije svega hvala tebi na vrhunski odrađenom softverskom poslu. Dobro, to. Jer gledaj, na kraju, to je točka na i. Dobro, okej. To je točka na i, ne? Hvala. Ništa ekipa, vidimo se u sljedećoj epizodi. Bilo mi je drago da opet imamo šesticu kod nas, bit će ona i češće kod nas, možda se Orac odluči na nekakve daljnje modifikacije. Hvala lepa. Da, a ništa, evo, to je prvi video s Dyna. Nadam se da vam se dopao. Ajde, bok. Ćao, bok.